मतलब ग्रास रूट लेवल पे पहली दफ़ा इस तरह का मुजाहरा हो रहा है। बड़े जलसे तो होते ही रहते हैं शहरों में कि ये झूठे प्रोपेगेंडे करना नून लीग का वतीरा है। किसी के पास सबूत है तो वो सामने आ जाए, और ये मुनाफिकीन की निशानी है कि बिला तहकीक बात को आगे फैलाते रहते हैं, जिसमें वो नाकाम हुए हैं। वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं, वो तरक्याती मंसूबे दे रहे हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट काम कर रही होती है। मैं मोहम्मद इमरान आईएम वर्ल्ड के साथ हमारे साथ मुश्ताक गनी साहब स्पीकर केपीके की असम्बली मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। से आप स्पीकर केपीके की असम्बली बने हैं, तो असम्बली के अंदर क्या बदलाव आया? देखें, हमसे पहले उस असम्बली में अपोजिशन को कोई ज़्यादा वेटेज नहीं हुआ था। मैंने अपोजिशन के तमाम जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उनके लिए मैंने चैम्बर्स बनाए, उनको हर एक को फैसिलिटेट किया, असम्बली का स्टाफ मुहैया किया ताकि वो प्रॉपरली अपना काम कर सकें। फिर जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन होती है उसके लिए उनको मदद की ज़रूरत होती थी, तो हमारी लेजिस्लेटिव विंग है एक, उनको मैंने ख़ुसूसी हिदायत दी कि अपोजिशन के किसी मेंबर को भी कानून साजी के अंदर मदद की ज़रूरत है तो आप उनकी मदद करें। इसी तरह हमने डे केयर सेंटर बनाया, उसके अंदर जो हमारी स्टाफ फ़ीमेल थी और हमारी MPs फ़ीमेल थी जिनके शीरखार बच्चे थे, उनको मोटरों में छोड़ के अंदर आया करते थे, तो हमने डे केयर सेंटर बनाया ताकि उनको फैसिलिटेट किया जा सके। आपके अपने हल्के में क्या खिदमात रही हैं? देखें, मेरे हल्के में तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी ये तीसरी दफ़ा है असम्बली के अंदर, और PTI के दौर में ख़ास तौर पे हमने बहुत से काम किए। ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट हमने किया, एबटाबाद मरी रोड को डुअलाइज़ किया, एबटाबाद बाईपास की तामीर हुई, इस तरह 3-4 पार्क जो है हमने टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से किए। 275 कनाल अराज़ी मैंने हासिल की जिस पे एबटाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब तामीर होगा, और इस तरह के बेस्ट कॉलेजेस 10 कॉलेजेस की, एबटाबाद यूनिवर्सिटी हमने बनाई, एबटाबाद में म्यूज़ियम हमने बनाया, एबटाबाद रेस्क्यू 1122 हम लेके गए, आस्ट्रो टफ हमने बिछाई एबटाबाद के। तो इतने काम है कि जिनको हम गिन नहीं सकते। तो टिकट तो जहाँ भी तकसीम होते हैं, जिनको मिल जाते हैं वो खुश होते हैं, जिनको नहीं मिलते उनकी थोड़ी हार्ट बर्निंग होती है। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि जितने भी लोग हैं, टिकट मिले या ना मिले, जो इमरान खान साहब के साथ नज़रियाती तौर पे खड़े हैं, उनको वो उनके साथ ही खड़े रहते हैं। वो फिर मुखालफत नहीं करते कि खान की जो बात है सब उसके ऊपर सारे तस्लीम खम करते हैं कि ये झूठे प्रोपेगेंडे करना नून लीग का वतीरा है। किसी के पास सबूत है तो वो सामने आ जाए, और ये मुनाफिकीन की निशानी है कि बिला तहकीक बात को आगे फैलाते रहते हैं। और वो तो हर इल्ज़ाम, ये ख़ान के ऊपर जो 133 मुकदमे हैं, क्या ये सच्चे हैं? क्या ख़ान गद्दार है, टेररिस्ट है, क्या है ख़ान? इस मुल्क का सबसे फेमस पॉपुलर लीडर है। इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए उन्होंने अपने 3 साल के अंदर बेपनाह काम किए हैं, और 26-27 साल से ख़ान इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद कर रहे हैं और इंसाफ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। तो ऐसी सच कोई बात भी नहीं है, ये इल्ज़ामात हैं, मनगढ़ंत इल्ज़ामात हैं, और इनकी हम सख्ती से तरदीद पहले भी कर चुके हैं और अब भी करते हैं। आपको इलेक्शन कब होते हुए नज़र आ रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह करे जल्दी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की बात तो ये मानने को तैयार ही नहीं है, और ये भी अलमिया है इस मुल्क का कि एक अदालत उज़्मा ही एक किसी मुल्क के अंदर ऐसी फ़ैसला करने वाली अथॉरिटी होती है, और अगर कोई हुकूमत उसको ना तस्लीम करे तो ये सीधा सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। अब ये हुकूमत जो है इस वक्त ना सिर्फ ये कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुर्तकब हो रही है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी क्लियर कट वायलेशन है, और उसमें लिखा है आइन के अंदर कि 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन करेंगे। आज 90 दिन के बाद कितने दिन ऊपर गुजर गए? आपकी दोनों सूबों की हुकूमतें इस वक्त लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स नहीं हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का टाइम गुजर गया उनका। 90 दिन के अंदर उनका मैंडेट ये होता है कि आपने ट्रांसपेरेंट, साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं, जिसमें वो नाकाम हुए हैं। वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं, वो तरक्याती मंसूबे दे रहे हैं, जैसे कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट काम कर रही होती है। तो अब मैंने तो उस दिन भी कहा और आज फिर कहता हूँ, दोनों सूबों की मशीनरी जो है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेके तमाम सेक्रेटरीज,
کہ آپ کا وزیر اعلیٰ، آپ کی جو منسٹرز ہیں دونوں صوبوں میں، ان کا سٹیٹس اللیگل ہے اس وقت. ان کے کسی بھی حکم کی تعمیل آپ نہ کریں، چونکہ کل ان کے اوپر کورٹ میں جانا پڑے گا ان کو، اور پھر آپ بھی اس کورٹ کو بھگتیں گے جا کے کہ آپ نے اللیگل آرڈرز کی کیوں تکمیل کیا اور تعمیر کیا. تو یہ حکومتیں اب فزیکلی تو ایگزسٹ کر رہی ہیں، آئینی طور پہ ان کا کوئی جواز نہیں ہے، اور ہم عدالتوں میں چلے گئے ہیں اس کے اوپر بھی، اور ہمیں امید ہے کہ عدالتیں جو ہیں آئین کی پاسداری کرتے ہوئے، پہلے بھی آئین کے مطابق فیصلے دیے سپریم کورٹ نے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے فیصلے کو. مطلب گراس روٹ لیول پہ پہلی دفعہ اس طرح کا مظاہرہ ہو رہا ہے. بڑے جلسے تو ہوتے ہی رہتے ہیں شہروں میں، تو ہر وی سی یو سی کے اندر ہوگا، اور اس میں جو ہمارا سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئین کے ساتھ اور چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں، تاکہ ہم اس حکومت امپورٹڈ کے اوپر ایک پریشر بلٹ اپ کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ رول آف لا پہ بلیو کرنا شروع کرے اور سپریم کورٹ کے احکامات کی تکمیل. اب آپ کیا سمجھتے ہیں ایبٹ آباد اب کس چیز سے محروم رہ گیا؟ دیکھیں، کام تو کبھی ختم نہیں ہوتے. آج ہماری حکومت ختم ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی میرے 17-18 بلین کے منصوبے جو ہیں چل رہے ہیں. اس میں 10 ارب کی تو ایک گریوٹی فلو اسکیم ہے جس پہ ابھی کام کا آغاز ہونا ہے، وہ فلی فنڈڈ اسکیم ہے. اسی طرح ایک ایڈونچر پارک، پہلے ہم نے شملہ پارک بنایا تھا جس پہ اتنی دنیا جاتی ہے پاکستان بھر سے کہ آپ کی سوچ ہے. اور اب ہم ایک اور ایبٹ آباد ایڈونچر پارک بنا رہے ہیں، وہ بھی کوئی 1200-1300 کنال اراضی پہ. وہیں پہ کرکٹ اسٹیڈیم بنا رہے ہیں ہم، اور ایبٹ آباد میں اور بے شمار ایسے ڈمپنگ گراؤنڈ ہے ہمارا، اس کو ہم شفٹنگ، اس کے اوپر بڑے پیسے. تو یہ ٹوٹل یہ منصوبے جو ہیں وہ کوئی 15-17 ارب کے ہیں. اور اس کے علاوہ ایبٹ آباد ٹھڈیانی روڈ کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، وہ بھی بہت بڑا منصوبہ ہے، اور انشاءاللہ یہ سارے مشتاق صاحب ایبٹ آباد کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ایبٹ آباد کی عوام کو صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا وہ تختہ مشق بنے رہے. مسلم لیگ نون ان کو ہمیشہ سے ورغلاتی رہی. وہ گورنر بھی بنے، وہ وزیر اعلیٰ بھی بنے، وہ وفاقی وزیر بھی بنے ان کے، اور بڑے ہر ضلع میں بنتے رہے وزیر ان کے. لیکن ایبٹ آباد میں اگر کام ہوئے ہیں، یا ہزارہ ڈویژن میں، یا صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر 2013 سے تحریک انصاف آئی تھی، تو وہاں سے لے کے اور جب تک ہماری حکومت رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر حلقے میں بے شمار کام ہوئے ہیں، اور انصاف کے ساتھ فیصلے کیے گئے ہیں. یہ نہیں کہ اور اپوزیشن کے بھی کئی حلقوں میں کام ہوتے رہے ہیں جہاں ضرورت تھی، نیڈ بیسس پہ کام ہوئے ہیں. تو میرا پیغام ایبٹ آباد کے عوام کے لیے یہی ہے کہ آپ موازنہ کر لیں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں کتنے کام ہوئے اور ہمارے دور میں کتنے کام ہوئے. اور میں آپ یقین مانیں کہ وہ کروڑوں کی بات بھی نہیں کر سکے، اور ہم اربوں کی بات کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.